أعزائي التلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا المقطع الذي يعتبر بمثابة اختبار لمدى تمكنكم من مسرحية أنتيغون، نفس الطريقة التي قمنا بها في رواية لا بوîte à merveille. لمن لم يشاهدها فروابطها في الأسفل في علبة الوصف. نفس الشيء سنقوم به مع مسرحية أنتيغون. Des questions et des réponses. سأظهر لكم السؤال، أنا أقرأ السؤال وأنتم في نفس الوقت تفكرون في الجواب، ثم بعد شرح السؤال سأظهر الجواب، وثم ستقارنون بين الإجابة التي استحضرتموها وبين الجواب الصحيح. فلنبدأ على بركة الله. La première question: comment appelle-t-on ce genre de pièce؟ ماذا نسمي هذا النوع؟ On l'appelle tragédie. هذا النوع c'est une tragédie، يعني مأساوي، مسرحية مأساوية. La deuxième question: qui est l'auteur؟ من هو الكاتب؟ C'est John Anouilh. 3. quelle est l'époque des événements؟ يعني الحقبة الزمنية أو الفترة الزمنية. L'Antiquité grecque، يعني في العصور القديمة الرومانية. 4. quelle est l'époque de l'écriture؟ 20e siècle، يعني التاريخ ديال هذه الكتابة 20e siècle، يعني تاريخ التأليف. 5. quelle est la date de son apparition؟ تاريخ الظهور ديال هذه المسرحية c'est en 1944. 1944. Question numéro 6. À quel moment de la pièce se situe le prologue؟ Le prologue هو المقدم. أي يعني فترة بان هذا le prologue. Le prologue se situe au début de la pièce. المقدم تيكون في البداية. 7. À quoi sert le prologue؟ شنو هو الهدف ديالو؟ Le prologue sert à mettre en situation le public، يعني يضع الجمهور، يضع المشاهدين، يضع يعني القارئ في الحدث. 8. La présentation des personnages est-elle faite d'une manière aléatoire؟ يعني التقديم ديال الشخصيات اللي قام بهم لو prologue، يعني لو prologue هو اللي كان كيقدم لنا الشخصيات. Cette présentation est-elle faite d'une manière aléatoire؟ يعني كانت بطريقة عشوائية. La présentation des personnages est faite d'une manière ordonnée. Ça veut dire non, il n'est pas aléatoire, mais d'une manière ordonnée، يعني بطريقة مرتبة. 9. Quel ordre suit-elle؟ ما هو النوع ديال الترتيب اللي تبعته هاد la présentation des personnages؟ أي نوع من الترتيب؟ De plus important au moins important، يعني بدينا بلا personne le plus important حتى وصلنا la personne le moins important. Comment t'appelle en langage technique cette étape de la pièce؟ في اللغة التقنية شنو كنسميو هاد l'étape؟ On l'appelle scène d'exposition. Scène d'exposition. 11. À qui s'adresse le prologue؟ من يخاطب المقدم؟ Le prologue s'adresse au public. Le public عندنا هنا هو le lecteur، يعني القارئ. 12. D'où vient Antigone؟ من أين أتت Antigone؟ Antigone vient de l'extérieur، أتت من الخارج. Le lieu où se trouve le cadavre de son frère، المكان الذي تتواجد به جثة أخيها. Qui l'a surpris devant la porte du palais؟ من فاجأها أمام بوابة القصر؟ La nourrice، يعني المربية، أو يعني مربية نقول، أو كذلك الحاضنة. 14. Les réponses d'Antigone aux questions de la nourrice sont-elles claires؟ هل إجابات أنتيغون على أسئلة المربية كانت واضحة؟ Les réponses ne sont pas claires، لم تكن واضحة. Ambiguë، كانت إجابات غامضة. Pourquoi Antigone adopte-t-elle ce comportement؟ لماذا قامت أنتيغون يعني بهذا السلوك ديال الإجابات الغامضة؟
pour cacher ses intentions. لكي تخبئ نواياها. 16. Quel secret Antigone semble-t-elle cacher? ما هو السر الذي تخبئه Antigone? C'est le secret de l'enterrement de son frère Polynice. سر الدفن ديال الأخ ديالها Polynice. Qu'appelle-t-on en terme théâtral ce malentendu? Le malentendu ماذا نسميه في اللغة المسرحية؟ quiproquo. On l'appelle quiproquo يعني سوء فهم. Quel secret se partagent-elles les deux sœurs? يعني Antigone et sa sœur. ما هو السر الذي تتقاسمه مع أختها؟ Les deux sœurs se partagent le secret de l'enterrement de leur frère Polynice. 19. Que demande Antigone à sa sœur Ismène? ماذا طلبت Antigone من أختها Ismène? D'aller ensemble enterrer Polynice. باش يمشيو مجموعين يدفنوا الأخ ديالهم Polynice. Ismène accepte-t-elle? Pourquoi? واش الأخت ديالها قبلت؟ لماذا؟ Ismène refuse رفضت car elle craint Créon le roi لأنها تخاف من خالها الملك. 21. Les deux sœurs se posent. En quoi s'opposent-elles? يعني les deux sœurs تنقصدو بهم Antigone ولا السور ديالها إسمان يعني يتعارضان. En quoi s'opposent-elles? شنو هي المسائل اللي كيختلفوا فيها؟ Physiquement et moralement تيختلفوا فيزيائيا ويعني حتى على مستوى المورال نفسانيا. إسمان يبلي بيل كونتيغون على فيزيائيا. إسمان أجمل من أختها أنتيغون ولكن إسمان est moins forte qu'Antigone sur le plan psychologique ولكن نفسانيا أنتيغون أقوى من أختها إسمان. 22. Quel genre de relation unit Antigone à sa chienne douce? أي نوع من العلاقة يجمع بين أنتيغون وكلبتها دوس؟ Relation affectueuse علاقة حنان. 23. Que symbolise la chienne dans la pièce? ماذا ترمز هذه الكلبة في هذه la pièce théâtre? Elle symbolise Antigone ترمز لأنتيغون. Pourquoi Antigone utilise-t-elle les affaires d'Ismène? لماذا أنتيغون تستعمل حاجيات أختها إسمين؟ Pour paraître aussi belle qu'Ismène لكي تظهر أيضا جميلة مثل أختها. Antigone est la fiancée d'Aimon. Antigone هي الخطيبة ديال إيمون ابن خالها يعني ابن الملك. Va-t-elle l'épouser? هل ستتزوج به؟ Non. 26. Pourquoi? Car elle doit mourir. هذا هو السبب علاش ما تزوجش به لأن إيمون غادي يموت. Quel est le mode verbal utilisé par Antigone et pourquoi? C'est le mode verbal, c'est le conditionnel. Pourquoi? حيت كاين واحد لو سوي qui ne peut se réaliser واحد الرغبة اللي ما غاديش تتحقق. 28. C'est elle qu'elle va mourir. هل كانت تعلم بأن يعني خطيبها سيموت؟ Oui. 29. Que vient faire le garde Jonas chez Créon? الحارس جوناس شنو جا يدير عند الملك؟ Lui annonçait que quelqu'un avait tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. أخبره بأن أحدهم حاول أن يقوم بدفن جثة بولينيس اللي هو الأخ ديال أنتيغون. 30. Qui montre que Jonas est stupide. شنو اللي تيبين أن جوناس est un homme stupide يعني أبله. Il se répète. 31. Pourquoi Créon veut-il étouffer l'affaire? يعني لماذا أراد الملك كريون أن يتستر على المسألة؟ car il s'agit de sa nièce لأنها لا نيس ديالو يعني بنت الأخت ديالو أنتيغون هي بنت الأخت ديالو. 32. Le cœur essaie de distinguer deux choses. lesquelles? Le cœur حاول أن يقارن بين شيئين ما هما؟ drame et tragédie يعني الدراما والمأساوية. Qu'est-ce qui est arrivé à Antigone? ما الذي حصل لأنتيغون؟ Elle a été arrêtée تم توقيفها.
c'est elle qu'il va être arrêté. هل كانت تعلم أنه سيتم توقيفها؟ Oui, كانت تعلم بذلك. La question 35, à travers le dialogue, comment paraissent-ils les gardes من خلال الحوار؟ كيف يظهر هؤلاء الحراس؟ Ils sont bas et stupides يعني منحطين وأغبياء. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الأول فقط من الاختبار، وهناك جزء ثاني سيليه إن شاء الله تعالى يتضمن تتمة الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.